السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعل القرآن شفاء للمؤمنين رحمة وشفاء، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لكل داء دواء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، أعطيكم درسا باللغة العربية والفرنسية واللغة القمرية بدقائق معدودة إن شاء الله تعالى. Les gens, on va faire darsa, on va traduire un peu en français et en même temps en langue comorienne. Ça veut dire chaque deux phrases, trois phrases, on va traduire en français un peu, autre on va traduire en comorien, Inch'Allah ta'ala. Kaifa ta'lamu, watukufu ngarimwambia wani ukangarifanya udarasa ikao ngarjodo traduire mbabi hashiarabu na shifaransa na shikomori eshele o wasaya waridunga watujua eshikomori wadole wambabi bwana nyasi. Kaifa ta'lamu anna fi banzilika sihrun. Comment tu vas connaître que chez toi, ta maison, il y en a le gris-gris, il y en a le marboutage. Comment tu vas connaître, comment et quel verset tu vas lire? أي آيات ستقرأ وكيف ستكشف هذا بالقرآن بدون أن تمشي إلى ساحر، لأن السحرة هؤلاء مجرمون وملعونين السحرة. Comment tu vas faire? Tu vas lire quel verset de Coran et pas aller pour voir les marabouteurs, parce que ça c'est dangereux dans l'islam, c'est haram. Les gens des marabouteurs, c'est très dangereux dans l'islam. Ils sont criminels de guerre, Il faut faire attention. Pas aller pour voir les gens des marabouteurs, c'est très dangereux dans l'islam, c'est très haram. Namnaje, rjoka uchuoka hoda honi, ngabo masahiri, watsina ukarenderi wono mgangi. Hauka mgangi umri apotea mri angamia. Namna bokonge haramishao muislamu hohenda yawone mgangi iyo haram. Engar joka ujuwaje bofundi ukanohola honinga bo masahiri namna jir joka uya butulu joka uya towa he Qur'ani haukanga ranzawo rike wandu wa he Qur'an. Ke tutsaha mrende yawole mgangi ngamiswiru kanga wandu wa haunihele usataka mrufundi anirveha ya nirveha swafi wayawone darasaila na hamba ukanga mjoka usomesa wandu enamna wandu wabidi wafanye ili mrato ugangi haukanga mjoke hazahe ugangi kalizonga hanirveha swafi hanirveha aukaha jokana ngamsomeso wanadamu ya Qur'ani ili waamini ya Qur'ani ya wongo onokaka na hunda makilia tena ya wonokaka na hunda wandu tena wende wa mmone aizo ngamiswili ukabanza darasa zinu ngabwatu ujibiwa ngabwonoka ngamwamenyeleo business shamintsina haja umuhimu mrnarideye yarimenyesha umuhimu rambi eza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. يدرسين هذا الدرس أنتيكم ليس مني ولكن من العلماء، منهم رحمه الله الشيخ المرحوم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ذكر هذا في فتواه وفي موقعه، ومنهم الشيخ عريفي، ومنهم علماء كثيرين. يعني je veux dire, ces grands savants qui ont dit ça, c'est les grands savants de musulmans, beaucoup de savants qui ont dit ça. Ngani mnikolera sekao, mitsi de mwambioni sha yinu darasekao, rirenge oharimwa ezio miongoni mwao Sheikh Ibn Baz ikao hafu, akaheleza oharimwa ze habari zinu. Miongoni mwao ngabwalona mwaba miongoni mwao Sheikh Al-Arifi, na wasaya weleza ze habari zinu, enamna ujufanya ujue hodahonu kangabo. Masahir, enamna ujogi towa, watsina uka huende hushiriki Mwenyezi Mungu, ili ukane aqida yako, ili ukai Qur'ani ndo dalao, ya Qur'ani ndo dalao lahaho muislam. Yani katanza rilete أولا فيه تقول لي يا شيخ أنا عندما أدخل في المطبخ أشعر بألم في الرأس أو أشعر دائما مرض في البطن، وعندما أكون في الصالة ما أشعر شيئا. فلذلك أنا أقول لها يعني فتش جيدا في المطبخ وانظر في المطبخ، فتش جيدا ربما هناك شيئا. فلذلك عندما تدخل دائما في المطبخ تجد ألما. يعني اللي أنا أني ماما كادي أو شيخ quand j'entrais à la cuisine, je sens beaucoup de douleur à la tête. Mais quand je suis au salon, pas de problème. Je suis à la chambre, pas de problème. Je dors pas de... Mais quand j'entrais à la cuisine, toujours, je sentais beaucoup de problèmes. Si j'entrais à la cuisine, je sentais changement dans le cœur, dans le corps, le corps. J'ai senti beaucoup de choses, de problèmes dans le corps, peut-être dans le ventre, peut-être dans la tête. C'est quoi ça? Moi, je dis qu'il faut vérifier bien. Vérifier bien la cuisine. Parce que peut-être il y en a quelque chose. Il faut vérifier bien. Si tu vois quelque chose, il faut
il faut enlever ça pour dégager, il faut débarrasser, il faut regarder bien, regarder bien. Ngabo mzaze yanambia kana fundi hini sana njia hopani mitwandi sohozwa shahitwa au tandi sohozwa yemba kanga mopani basi na wekanga mubandani mikado tabi ngami hondani mitikana problem sheni sana njia hopani mikala wa problem hini sana njia hopani ngani hambioka angaliando visitindo angalie hopani huenda ngabomba hindumbi yabo ya masahiri yitiao problem itongezao hini sawa njopani ngoto swani problem aiso angaliando hopani wangaliendo visitindo zenyungu hopani uvisite hini bendilo pani huenda ngoto parsambendo mbia eko parsambendo mbia uitowe uitegashi eko parsambendo mbia ngojo itowe kamto hambia tialeban aiso huenda ngabomba hindumbi hopani de mana bokoni sawabira ngoto tabiha wanu yabo aiso nganzawo ni mwelezeni enamnaje ujujuo kahoda hodinga masahil كيف تعلم أن في البيت السحر أنت ستقرأ هذه الآيات التي سأعلمك إياها أو سأذكرك إن كنت تعلم سأذكرك إياها الآن هذه الآيات وأنت تقرأ وتتجاول في البيت وتمشي بالهدوء تدخل غرفة تدخل المطبخ تدخل في الصالة تدخل في غرفة النوم تدخل في الغرف وتقرأ هذه الآيات بالهدوء. Je vais vous donner comment tu vas connaître que chez toi il y en a le gris-gris, il y en a le sorcellerie, il y en a le marboutage. Comment tu vas connaître? Tu vas lire ces versets. Tu vas lire ces versets que moi je te donne maintenant. Ces versets, je te donne ces versets maintenant. Tu vas lire tranquille et tu vas entrer chaque chambre, au salon, à la cuisine, tu vas entrer doucement. Mais la douche, non, tu vas entrer pas à la douche. À la douche, non, tu vas entrer pas à la douche. Tu vas laisser à la douche, non, pas entrer. Et tu vas aller un peu, tous les places, seulement à la douche, non, sauf à la douche. Et tu vas lire ces versets. Yani, ngojoregaze ayazino, ni hunikawa baha, udozi soma hodahoni hamwemweu udozungulia hodahoni ngodosoma hambavi wezungulia ngonjeho salo udosoma wezungulia ho salo wesoma hambavi banda abo unjie harimwe shambru ya ulala ho wana udosoma zayazinu hambavi unjie harimwe za shambru udosoma zayazinu kanga mjoka hunika basa ngojozi soma udohenda na uzisoma hamwemweu hatartibu udosoma zayazinu wale washabari hapo fa idha qara'ta hadhihi al-ayat wa anta tamshi al-makan alladhi فيه السحر ستشعر بشيء من التغيير في الجسد ستشعر شيئا من التغيير يعني ممكن في الجسد ممكن في الرأس ستشعر شيئا يختلف يعني إذا كان في مكان في سير إذا كان في سير المكان الذي في سير عندما أنت تقرأ وأنت تتجول ستشعر شيئا من التغيير يعني quand tu lis cette verset si tu entres à la chambre au salon s'il y en a gris-gris à la maison les places qu'il y en a le gris-gris tu vas sentir changement dans le corps. Yani peut-être tu es bien au salon. Quand tu es allé à la chambre, tu lis, tu vas voir beaucoup de choses, des changements à le cœur, ou peut-être yani le corps, ou le cœur, ou à la tête, ou le mémoire. Tu vas voir quelque chose qui est déjà changé pour toi. Ça veut dire si tu vois quelque chose santé dans le corps, le place que tu as vu qu'il y en a beaucoup de changements, ça veut dire c'est ça le place qu'il y en a, peut-être il y en a le gris-gris, si tu as changé. Yani, ngojokodo njamba, wesoma. Alafu oma halekao huende, husomo, hushanje ezungo zao. Wandi so sante namna bizarre ezungo zao. Yabodo mahalekao ndo walio ilamba hirambo de masahir. Yani ka wandi so soma wezungulia da honingo somo. Husoma za ezin, kama njoka unikaza baha, njoka unikaza ezin. Ngosomo. Oma halekao ngawe masahiri, yabodo mahalekao ngojo sante changement mwezungu elewa ngojo sante changement mwezungu mkinishia huwasila rumele fuko sheitwa shandi so hoza hauye mba yandi so tabiha hawezungu handi so rindinda hawe mindu handi so namna ya biza aiso o mahalekao uzunguliao hodahoni o mahalekao ngosomo handi so shante bizarro harimwezi ungo rekamindu rekade mbarekade sheitwa yabodo mahalekao ndo bohundi hao ilamba hindu ya sihar ilamba wonde gris de masahiri Mwenyezi Mungu hifadhi no wenza zero home parce que il y en a les gens qui mauvaise cœur. Ils ont gaspillé d'argent pour faire les maraboutages pour les autres. Subhanallah. Quel cœur, mauvaise cœur ça. C'est pas bien. Et il faut faire attention. N'acceptez pas pour aller pour voir les marabouteurs parce que c'est haram. À la fin, أنت تقرأ يعني تقرأ إذا وجدت الألم في جسدك في الرأس في البطن في الرجلين في المكان أنت تعرف هذا هو المكان الذي فيه فهمت يعني فماذا سنفعل comment on va faire
فماذا سنفعل لنبطل هذا السحر. Comment on va faire pour débarrasser, pour enlever et débarrasser ces marboutages? Comment on va faire? Comment on va faire pour engardo fanyaje iliritowe ile masahiri ikamra sasa ntokabofundi tikausoma tusoma tashawakati na njaho hopani bado akatine kwa tsikaniso hisi bizarre zungu autaniso jisi hamamrindi yoro uja wa bizarre shayitwa windini ikausa ujua yabongo toko fanyaje ili utowe ile masahiri. Yani maza satafa likaitukhurija. Comment tu vas faire pour débarrasser ça si tu connais? Yani ناخذ ماء ناخذ الماء وندخل مثلا في قارورة هكذا، والأحسن إذا كان معك هذا، إذا كان معك هذا يكون سهلا، مثلا هذا يكون سهلا، مثلا هذا يكون سهلا إذا كان معك هذا، إذا كان معك هذا سهلا. أنت تقرأ مثلا تفتح هذا، إذا كان معك مثل هذا سهل. تقرأ القرآن الآيات التي سأذكر تقرأ وتنفخ فيه، تقرأ الآيات وتنفخ هنا، تنفخ هنا وتنفخ هنا ثم تغلق، فهمت؟ وتغلق ثم بعد ذلك ترش، يعني سترش في الغرفة في المكان الذي شعرت بالألم، شعرت بشيء من التغيير. يعني si tu as déjà commencé, tu lis le Coran, c'est mieux. Si tu en as comme ça, c'est très bien, tu en as comme ça. Ça veut dire tu vas entrer l'eau. Ici, l'eau, ça veut dire l'eau, tu vas entrer l'eau et tu vas lire les versets que moi je te guide maintenant. Je vais vous donner les ayats que tu vas lire. Je vais donner les ayats. Ça veut dire tu vas lire et tu souffles dans l'eau. Tu souffles comme ça, tu lis les versets et tu souffles. Et tu lis les versets de Coran et tu souffles dans l'eau. Et tu lis et tu souffles dans l'eau. Après, tu fermes comme ça. Après, tu fermes. Et tu fais comme ça, tu raches comme ça à la maison. Tu fais comme ça. Ça veut dire ça, tu veux tirer toi à la maison, au salon ou à la chambre, sur toutes les places que tu vas voir qu'il y en a deux changements de le corps, tu fais comme ça. Yani yenjema bwana nyasi, yenjema et quand on a mnenda mando yo facilité hako, quand on a mnenda mando yiboko, ngotsodo fanja we rose hoda honi pia. Yani quand on a mnenda mando kelinu hurenge maji hutia, hudo somazi aya ni kwambia baba samjo kwambia se aya ka usomozi aya hudo vuzia udovuzia ze aya ekausa usante udovuzia ze arez aya banu wesoma uvuzia ze aya usautimizi ubaye kelinu wananyuka fasili ubaye kelinu ufaze ukona kelinu ubaye alafu wandisoroze hodahoni surtout dabaleka usante ka ngawe na changement bwa kausoma zile aya ekakutsina si idha kana mindaka mislu hadha aidan yakfi hadha idha kana mindaka mislu zalika hadha yakfi aidan idha kana mindaka idha ni si n'a pas de l'autre c'est ça même bouteille pas de problème. S'il n'a pas de comme ça, même bouteille comme ça, avec l'eau, et tu lis le Coran, et tu souffles dans l'eau, et en même temps tu fais comme ça, et tu roses tout à la maison comme ça, tu laisses comme ça à la maison. Surtout les places que tu as voir un peu de problèmes comme ça. Allez. Alafu tu as rosé tout de l'eau. Haya. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wananyas yani ikakutsina ila ngodo jourenge hamada ino bouteille basi simple bouteille utie maji ngona weka utie maji bouteille utie maji usomoze aya uvuzia banu uvuzia ze aya udotoe maji jao we rose hoda honi hambabi ili ubutulu ngo butulu yala masahiri kaundo yafanyiwa yapekwa hoda honi uyabutulu Mwenyezi Mungu yatowe ngotorenge maji yanu usomea udovuzia ubutulu usikubali wende wone mganga. N'accepte pas pour aller pour voir les marabouts. Attention, utukubali onde wono mganga utukubali. Some Qur'ani u amine Qur'ani bomzazi. Mzazi amine Qur'ani, mbaba amine Qur'ani. Mwana mshohangu bani hangu amine Qur'ani da lamba tukubali hadalo henda wono waganga utukubali. Fanya ke liyo ngojo butule mafiti yao. Aizo hadha huwa aya. Ma hiya al-ayatu allati sanaqra? Al-ayatu allati sanaqra fihi شيئين. أولا عندما تقرأ وتتجول، وثانيا عندما تقرأ وتنفخ. On en a deux choses. Il y en a le premier qu'on va lire le aya, le verset sans l'eau. On va lire le aya, le verset sans l'eau. Pour aller, tu vas faire le demi-tour à la maison, tu lis simple sans l'eau. Ça c'est après, Le l'eau, ça c'est après. Quand tu finis, tu vas faire ça pour débarrasser. Yani yemaji eze aya ngarsoma namna mbili ze aya soma namna mbili ekadu handani ngarsoma watsina maji zinu kartsuru mwandoni ngotosoma basi udozungulia kutubala tamba hindi kutubala ino wala hindi ngotosoma basi udozungulia wesoma ze aya wegalia hata ubahalika uhusante ukanga bomba namna ezungo za hozi change ya ujoka wala do mahala walio emba hindu itabisha o wanada mhoda hon aizo ekadu ya bili ngojoka ujatsena uridi usome zinu aya tsena shaudo soma wevusia harimwe maji ili werendaje we rose hulada honi
وكتولا إلى بندريلا إلا أيضا سي آية كل فرسي الآن سنقرأ آية الكرسي أولا سنقرأ آية الكرسي on va lire le آية الكرسي quand tu passes à la maison calme comme ça tu pars à la maison tu lis calme tu lis le surat آية الكرسي le آية الكرسي c'est numéro 255 suratul Baqara garjo soma i ayatul kursi na wudo zunguli hambabi hamwemeu utibalezi nshango zunguli hamwemeu ranzi alafu some hoda honi kalmu ranzi ekausa optimism ngwanzo uruditsa na ujeu utiarme maji ndabo jo zingarazini usome maji tena urawaze ekawono kanga bahanu boko ngawena changement au harimo ezungo ayuso premier ayatul kursi le premier ayatul kursi yani on va lire le ayatul kursi c'est aya suratul Baqara numéro 255. Deuxième chose, on va lire le verset de Sourate Al-A'raf. Le verset de Sourate Al-A'raf. Le verset de Sourate Al-A'raf. Yani numéro c'est 105. On va lire numéro 105 jusqu'à numéro 122. Numéro 105, Sourate Al-A'raf, numéro 105 jusqu'à numéro 122. On va commencer. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. On va lire ça jusqu'à قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. On va arrêter ici. يعني قرجو سوما إيابيل سورة الأعراف يا سورة الأعراف رجو سوما لآيين قال إن جئت بآية لآيين كونكيو جانا يعني جانا نانسانو يعني مية نانسانو جانا نانسانو هترزيه آية يا جانا نشيريني نبيلي دابرجو سوما مرابلو زنقولي همبابي هدهوني وسوما أتي آية. Troisième chose, سورة يونس الآية الثالثة سورة يونس نقرأ سورة يونس الآية الرقم يعني 79 إلى 72. Le numéro 3, on va lire le Sourate Yunus, le Aya, le verset c'est numéro 79 jusqu'à le verset 82. On va lire le numéro 79 jusqu'à le numéro 62. Yani 82, numéro 82. Et ya bilinga josoma Sourate Yunus ye aya ya 60 ya mengo mfukare na shenda aya mengo mfukare na shenda hatarizie ye aya ya mengo minane na mbili aya yandisa waqala fir'aun utuni bikulli sahirin alim ila wa yuhiqqu al-haqqa bikalimati walau kariha al-mujrimun. إذا وصلت في هذه الآية أني ما جئتم به السحر إن الله سيبتل. أنت تكرر هذه الآية تكرر si tu arrives ici dans le verset et ما جئتم به السحر إن الله سيبتل tu vas répéter beaucoup ça إن الله سيبتل إن أني إكواسل آيين إكاونغا من زاو كميز مغنغو جو بتلو ndongo زاو غانغي زنغو جو بتلو آية يونغو جو دي répéter إن الله سيبتل و répéter آية يونغا مسورة يونس دو répéter إن الله سيبتل ناونغو زنغلو دا هوني وسومي آية إن الله سيبتل semestre aya hizo ikawa sulia bongo jo repete aya yo haku ngo repete yo haku inna Allah sayibtulu inna Allah samnyezi Mungu tubutulu ugangi Mwenyezi Mungu tubutulu ugangi aizo de aya yo wal akhiran. Et le numéro 5, on va lire Sourate Taha, numéro 2 aya, on va lire Sourate Taha, aizo ngarjo soma Sourate Taha dainu, قالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن نكون أول من ألقى إلى ولا يفلح الساحر حيث أتى. On va lire les versets de Sourate Taha, on va commencer قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى jusqu'à ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر أتى. Si tu arrives ici, tu vas répéter beaucoup. Ngojo somaran zid ayo قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى jusqu'à ولا يفلح الساحر حيث أتى. على فكرة وصل آية يونغو جو دي ريبيتي آية يو وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وريبيتو بنياب. وبعد ذلك تقرأ سورة الكافرون وتقرأ سورة الإخلاص وتقرأ المعوذتين كل واحد 3 مرات. Ça veut dire après ça tu vas lire سورة الكافرون 3 fois et tu vas lire قل هو الله أحد 3 fois et tu vas lire قل أعوذ برب الفلق 3 fois et tu vas lire قل أعوذ بالناس 3 fois. C'est ça, c'est fini. Après tu vas lire, tu vas faire comme je dis. Abanda abo ngojo soma e قل أيها الكافرون كدون رارو وسومي قل أعوذ برب الفلق كدون رارو وسومي قل أعوذ برب الناس كدون رارو وسومي زي سورة يزون كدون رارو na uwe
zungulia hoda honi eka usautimizi husanto mahale kaunga bo changement harne zungo zaho dabo jurenge maji tena usome uvuzie aya yuzo tena urudi usome nkadu ya bili nguvuzio nkadu ya bili nguvuzio bandabo wandi soroze hoda honi السؤال هنا الآن عرفنا كيف نعرف أن في البيت سحر الآن السؤال كيف سنعرف أن في الجسد سحر أن واحد عمل سحر لأحد في الجسد كيف نعرف هذا هو درس المقبل إن شاء الله. Maintenant le question c'est ça on va connaître qu'à la maison il y en a le sihr. Le question comment tu vas connaître qu'il y en a sihr dans le corps s'il y en a quelqu'un il a fait sihr pour toi c'est pas la maison pour les gens tous les femmes mais il a fait le sihr pour toi comment tu vas connaître ça c'est ça les leçons prochaines Inch'Allah les leçons prochaines semaine prochaine le leçon prochain comment tu vas connaître que toi dans le cœur il y en a un mauvais œil. S'il y a un mauvais œil dans le cœur ou il y a un sihr dans le cœur, comment tu vas connaître et comment tu vas débarrasser ça? Et question jawaba sandoka abasar sarjua enam namrajo fanya hoda honi ya jua kanga mbendrumbi ili mreitowe abasale sualanda lino emrungu jojuaje ukahosungo ni hamru mrunge na husuda aunge na matsomai aunge na masahiri yani kama rafanyula masahiri waye eziungo banga bandu bokumrutoka na mabwade yembai zimbi na balakati mhamili emziungo mrandi so usante rongo bizarre yani rongo zila za masahiri bokona damu haza utsotabisho wanadamu emrungu jo santeje emrungu jo juaje uka mroha fanyula masahiri yeye shati deleda hoshanda ye emrungu jo juaje uka yeye hafanyula masahiri zenrongo zahage emrungu jo juaje uka ngena husuda hozungoni au ngena masahiri hozungoni emrungu jo juaje tibasi emrungu jo yatowaje yala masahiri kodumri afanyiliwa waye yonde darasa jao yesemeni proche neratpa yesemeni proche inshallah taala yesemeni jao tumambiani de semaine jao de jeudi prochain inshallah taala demain jeudi non autre jeudi inshallah taala يوم الخميس المقبل ليس غدا ولكن الخميس المقبل inshallah taala ye jeudi ijao karjumni kan darasa parce que mercredi j'ai une conférence inshallah taala à Marseille salle Félix Piat ngajumni kane darasa hiyo ijao enamna mnataka kujua hozungoni ikange na sihari hozungoni hafanyulwa mbaki ndo masanga jumni nisani nezi aya mnataka kusoma ili atowe ngajumni kani shande yaho waijao hauka mercredi jao ngajoka na muhadhara huu ulio harimwa yesali ya Félix Piat inshallah taala ikauramba wangajoka darazungwe wandu ye muhadhara huo tibasi ngabo maji kawo bute izinji kawrizi some ya dua randi sozi some ya ranzi leo randi sozi some ya emaji yao ili jerne kwa wanadamu mrende hanu toweze tabu ya toweze mbado wana walekelezi to waranti bange waranti fikirambi aizo ngaujoka ya mercredi jao Felix Piat inshallah taala mriaje hawinji ikawheni manadamu joja ndo parsai maji mema yao ya zaima ya somewe Qur'ani ili amine Qur'ani rtsende harimo wagangi nanu muhadhara wa pari wa hele kenzi tena November ijoka dele 15 November inshallah taala dimanche 15 November imajeo tena ngari ya somea ya satsina menji jerini ko wandu ili amine Qur'ani ya Qur'ani keda lao Mwenyezi Mungu hamba wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa wa rahmatu minin retubise Qur'ani jeke dalao la he roho la he ziungo la he maisha haina ndongo za dalao zontipia atampaka dabo fundi Jibrilu ngumlahoni ejokana suala ngujuzisa izakana indaka suala si tu avais des questions tu vas appeler 06 13 06 13 76 ça veut dire 6 7 76 31 76 إذا كان عندك سؤال ستتصل 06 13 76 31 76 ikanga wena suala ngojuzi saw harima telefoni hatuyo ili weleziwa hata mpaka dabo naronane wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, message à partager les gens. On va parler un peu en français. سنتكلم شوية بالعربية بالفرنسية وباللغة القمرية. On va parler un peu en français, on va parler en langue comorienne. De toute façon, les gens, attention les téléphones, hein? Attention les téléphones, attention. Beaucoup de gens, ils ont fait beaucoup de choses, surtout les téléphones, par rapport augmente l'amour entre la femme et son mari, ou le mari avec sa femme. Ça fait construire toutes choses, ça fait mal. Attention, beaucoup de gens avec le téléphone,
jusqu'à la douche, avec le téléphone, jusqu'aux toilettes, téléphone, avec, je sais pas, toujours avec téléphone, ça veut dire que tu caches quelque chose. Ça veut dire que tu caches quelque chose pour ta femme. Tu caches quelque chose pour ton mari. Jusqu'à la douche avec le téléphone. Après, si arrivé téléphone, si quelqu'un l'appelait, toujours, oui, oui, d'accord, oui, 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 je comprends, oui, 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 toujours oui. Toujours oui. Volume sans volume. Téléphone sans volume. Il cachait les choses. Parce qu'il a dit oui, 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 oui. D'accord, d'accord, oui, oui. Je comprends, je comprends. Parle. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? Ça veut dire que tu caches quelque chose devant ta femme. Tu caches quelque chose devant ton mari. Il y a les autres qui toujours tout le temps occupés avec le téléphone. Tout le temps. Même son mari est là. Mais ça fait rien. Même sa femme, elle est là, mais ça fait rien. Toujours tout le temps avec le téléphone. Oui. Ah oui, oui. D'accord. Wananyasi. Bismillahirrahmanirrahim. Des endroits il faut faire attention. Il faut faire attention. Avec sa femme, Nema, il faut dire la vérité, toute chose. La vérité est sentiment. La vérité est sentiment. Wananyasi. Bismillahirrahmanirrahim. Garimnikao ni message tsaino à partager. Des ndongo mengoni tilizopia mengoni mwezendongo zikoutsongeza mahaba ya njia gash, mahaba ya njia shingo, mahaba ya tole sukari. Mengoni mwezendongo zikoutoa mahaba ya sukari, zikoutoa mahaba ya njizi, ye mahaba ya njia shingo, ya nisobira shingo. Mengoni mwizo ndeze telefoni za kalite, ndeze telefoni ikawo mwanadamu katutsa hayarongowe. Yani katsurongowa emrumshenge bala emrumenge bala weja telefoni emrumeka tsujorongowa emrumsheka tsujorongowa yabongo ngotsi kondrongo yabo savediri iyo umenya mahaba haukabonga wena ndrongo wabandaza weja telefoni kutsurongo ngotota mna langi ya sukuni ngotota langi ya sukuni uyu Telewa, dizo, aïe, il va notre cas dizo. Oui, oui, oui. Toujours dizo. Tu vas bien qu'à dizo, oui. À la fois, la rengen roger. Allô, oui. Mrugondo homshanani abale telefone. So, gondo homshanani abale telefone. Hay wandaza, gondo homshanani. Mrala lene mrumshe awala lene mrumme ya telefoni vibre. Ya telefoni vibre. We telefoni wo ya vibre. Mruka tusjue urongoa. Katujua urenge message ya soma. Katujua ukongena kashma. Ngukashe ngena kashma nkushmari. Ngukashe rongo wala. Habalemba telefoni endo mshanani. Haya. Habalanjo pani. Hay. Wananyasi. Telefoni za zigzag zomenya mahaba. Telefoni za zigzag mruka tsolewe namna mdorongo wao. Mrumsheka tsolewe mrumeka twanza rongo. Awe mrumsheka twanza rongo we. Attention, yomenya mahaba surtout za telefoni. Aya, numero 2 za telefoni bwana nyasi. Ngabona de mwikao. Wokoda honi, wotokari ma telefoni. Bye. Rongo muhimu. Anikandrongo muhimu yurja, oui, c'est bon téléphone. Shanga bondu wokoda honi. Wotokari ma telefoni basi. Na bale mrumenge bala kana uhadisiene mrumme babi wajibi uhadisiene mrumme no ngakwana uhadisiene mrumshe wadaba na mahadisi babi wajibiwa haukango joka surtout faransa manga haina mru ngurengo wakati mshashi hoda honi haukango rohango ndo hazini wotasimngo ndo hazini mrareje bojoninge hazini yimna dakika yimna sekondi mratoka ukahoda honi ni mrumshe katuhadisiene mrumshe katuhadisi jamais katuhadisiene mrumshe gutokana ma telefone wala renga telefone wala bomma maruzuna aribale mashughuli ya mko mringa ndiso maudu haya hatimiza renge bomma zulker haya wala renge bomma mshanga haya bomma brukjo bomma fula bala hamba kumbisanga haya wala renge bomma fula yebano ko hadiso mrumme attention ça fait mal. Ça fait mal, ça touche le cœur. Hata hopi kama mguto kari ma telefoni, mrakaza mgupigo ma telefoni. Bomma fula mracha mbandani, mrumenge bala
awe mru mshenge bala yotokana ma telefone rana washe ona washe otokana ma telefone alo na wanaume ba otokana ma telefone wasa wanaume katwadi sana mru mshe otokana ma telefone ona mara gata donjo da hon telefone bo maulide bo papa beno papa ben papa mdawi bo ebala mze fulani ebala hambaje ebala le kunjilongilo sanga ebala majlisi sanga ebala mashuliando bien ebala dua sanga ebala sokana ma téléphone attention le téléphone ça fait problème. Téléphone beaucoup, ça fait problème pour le mariage. Là, ça fait beaucoup pour la confiance. Attention. Surtout le téléphone. Oui. Aya. Téléphone, ça tena. Juste oui. Oui. Aya. Juste ça tena. Alors, oui. Aya. Oh, oui. Wananyasi. Narifanye tahadhari ukaze telefoni zinu ngazimenyao mahaba hakuze telefoni ngazimenyao naridoka makini re telefoni ndongo muhimu reransi hokashe haukandola ganzo kweli la mariage la couple il faut la vérité. Il faut dire la vérité à ta femme. Dis la vérité à ton mari. Il faut la vérité avec le ganzo mrembe kweli. mriaka mruwa kweli lianna alkidhba yufsidu nikah yufsidu almahabba haukanrabo si tu mens tout le temps tu mens ça fait mal nrabo zo umenya couple mbunado meza kweli ambie mru mshaweza kweli ambie mru maweza kweli beaucoup de gens ils ont dit beaucoup de choses ça fait n'importe. Ils ont dit beaucoup de choses. Il va promettre sa femme que j'achète une voiture pour toi, je vais faire pour toi, j'achète comme ça, je vais construire la maison pour toi. Yeah, pourquoi tu mens? Ça fait quoi ça? Dis la vérité. Aïe. Donc on continue à mandrabo. Ça me viendra chez Hondrabo hata. Ou ça me viendra ma Hondrabo hata. Mrabandrabo même c'est d'abo ça indi. Quoi bien mrusha za kweli. Sama labata amjojani khulole nifanye mashughuli rende dahoni rifenjao sihale kushahalo la mumjini hao afanye mashughuli unaikwanisa ndrabo so ndio mrumshaho ndrabo mrambie mrumshaho ndrabo hata wanunga jao ngajani khulole jao acha afanye mashughuli mimi nawe amjofanya kushahalo la mumjini hao afanye mashughuli kukaranisa ndrabo amjojani huwashie nyumba ta utoishi linde nyumba takejawa kusirika yomenya mahaba ndrabo hai mrambie mrumshake amjohula gari amjofanjao kuransi bazenda boza hindi kwa bie mrumshaka kutsina bahindu ambie mrumshaka kutsina bahindu ndogo yende fasili ambie mrumshaka kamintsina bahindu ekamnyesi mngwari nikanga jofanya kadari nikabasi mrake kweli mrake direct alafu mrake ne santima ne mrumshi mraka ne santima ne mrumme ekamruka tsina santima basi ndo la yangamia ojo santima mrado kana santima il faut santima ou c'est sentiment yani ukalemna sentiment tsona ne mrumma aho ne mrumshenge kule babititu kalemna sentiment sentiment oui mrumshenge karibu kalemna sentiment gono ngemwade ukalemna sentiment kama bala wale ulumwade na sentiment tsole roho mrumshenge ne mnanongo mtabishao ukene sentiment kama bala wale utabiho mrumma ho ngena mnanongo mtabisho ukane sentiment mrumma ho ngena nongo simchibisao uparticipe we na ujiliwe we na ye arime umdunge sentiment ujiliwe babi batsina madambi wale hawo mrumma ho ngena nongo simtabishao utabige sentiment mrumshenge na nongo simtabishao utsimambio keshia safo c'est pas mon problème c'est pas ton problème. Je na hamba kumlola sentiment kaisi harimandola eka sentiment kaisa bobasi wananyasi nganzawo harimandola wake kweli shiando il faut la vérité wake kweli mdambila na kweli na mwambila nese kweli utambie mndu mshakoka ngamwendo maison blanche hone ha na kubini Felix Piat utamanga ndo maison blanche au hone ha tijinda kubini hone ha na utiji bel na balai mrapare mndu mshabana wa mndu ngeberbel hai utsambo kanga mono villiers hone ha na kubini hone ha tijinda kubini nuazi ayo mamodo villiers hone ha tiji mnabana kubiko hone ha la Courneuve
hau habango ndo tijinda kubini puasi honera tiji surboa unanyasi mrado kama mrua kweli ambie mtu mshako se kweli bandrabo yo umenya mahaba ndrabo yo umenya mahaba na rambia na kweli ambie mtu maho ze kweli na mdambila na kweli monsi mkane santima haina mrakane santima hema nanya yesu tabishawe mwana nyuko si utabishe yesu drajewe si mdraje yoba santima des sentimental sentiment oui ganto sentiment d'accord sentiment zikaye aya wananyasi haina mrado jwe mwananyezi hali reshele sana zenjema yamrumsheka katuswali mwambia swali yamrumeka katuswali mwambia swali ili Mwenyezi Mungu amtieni baraka ndoona nganzo mahaba na iman na wanzana na goshele ukaba ngasina mwiso Mwenyezi Mungu dia jailia yendola ikene baraka yawe karidi waza Mungu yendola kena ukana baraka wananyasi mswanza ni towe darasa inti darasa inji j'ai une message toujours à partager surtout attention le téléphone avec volume 1 attention le téléphone avec volume 1 oui d'accord 1 parle pourquoi tu parles pas ça veut dire tu caches quelque chose attention wananyasi na ronane harimemi hadara Marseille de mercredi 11 inshallah taala 11 novembre à Félix Piatem hadara mhuswafi ngojo kaza mjoka urenga nsumbili za kamili ranzima udu amtokenda na kensi harimwa butei za maji nkejumo tosomane vuzio harimwa ze butei za maji hizo ili wandu wa jawani kiwa harimwa umhadhara Marseille wa hele 11 Novembre nano mhadhara wa Paris wa hele 15 Novembre inshallah taala harimwa mrawan nuwa zile seke ranzima udu direct amtokenda na kensi harimwa fuko la kamili shambro lilona majime butei za maji zinji nina kensi nikojumo somano vusia yote hazi nyangu shala zimarifanye zabarindini ili risaidi owananyasa wortona malira wanika na rtowanika elimu wortona malira wanika na rtowanika izaiduwa nizema jiza zaima huenda inshallah taala owanaziwa na wadunga libange wa hinongo wa turanti huenda owanzo wazaye huenda Mwenyezi Mungu wanike wana huenda owalo harimaze tabu na maisha maziru Mwenyezi Mungu wasahilishie wortona maliza wanika ritiwa dhulumu ya elimu na riwanike riwafaidishe aizo na ronano harima emi hadara yu inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attention le téléphone avec volume 1.